सुइच बोर्ड रे चूड़ी लगेला परे मुंडर गोटे बड़ टेंशन गला। ता सहित किछटा नुआ नुआ टिप आज वीडियो देखिबा। आ वीडियो को जदि स्किप करी देखिबे ना ताहले भल भल टिप्स सब मिस करी जिवे। एठी प्रथम टिप आरंभ हो जाउची। एठी गोटे छोट बाउल मु नेची बेकिंग सोडा गोटे चम्मच, लूण आधा चम्मच, तापर आ गोटे जिनस नबा एथरे देखंतु भीम लिक्विड टिके अल्प टिके लिक्विड पकेबा, बेसी पकेबानी, बेसी भी जमा भी दरकार नहीं। एथरे देखंतु हमर सब दिन एटा काम रे लागिवो। आमे सब दिन गैस रे रोषे करचे हेले बर्नर टी हमर 8 दिन थरे हो पछे जेमति हेले हमको सफा करिया को पड़िबो। कारण जदि आमे सफा न करिबा बर्नर टी जाम हे जिवो आ जेतेबेले आमे जालिबा लाल लाल जलिबो सेथरे गैस बेसी सरिबो। जो बाटे गैस पास करिया कथा तार जो जाली गुडाक सेटा पूरा बुझे जाय थाय। गैस रो जो पटे हेले से लीक करे, लीक तो टिके टिके करिवो, ता छडा हमर कोन हबो ना गैस टी हमर पूरा जाम हेकी रहिबो आ गैस बेसी सरिबो। एथरे जदि हमर लाल लाल जलिबो बर्नर टी गैस बेसी सरिबो। तो आमे ताकू निहाती 8 दिन थरे सफा करिबा। एमती सहज उपाय किछि टाइम भी दरकार नाही, पैसा खर्च बेसी दरकार नाही। जेमिति आमे गैस चूल्हा को सबु बेले पोछुचे एमिति बर्नर को मध्य 8 दिन थरे नेका सफा करिबा निहाती दरकार। आ ए जो लिक्विड टी तयारी हेची एथरे अति सहज रे माने बहुत बढ़िया भाव में सफा हो जिवो, शीघ्र सफा हो जिवो, किछि भी टाइम दरकार नाही। देखंतु बढ़िया भाव में सफा हो गला, पूरा क्लीन हो गला ना। टिके खाली ब्रश मार देबे अल्प अल्प से छाड़ी जिवो। आ ए जो लिक्विड तयार करबे टिके 5 मिनिट पके देबे, पके साला परे ताको ब्रश मारिबे देखिबे छाड़ी जिवो। आ आगो पानी देबेनी, से जो लिक्विड अल्प टिके पानी देकी लिक्विडटा तयार हेतला सेतिकी, बेसी पानी दे देले छाड़ीबनी। आ हमको निहाती सफा करिया पड़ियो। देखंतु एठी केते सुंदर भाव सफा हो जायछि। एबे जिबा नेक्स्ट टिप को। नेक्स्ट कौन अच्छे देखो आम जो अंडा आणुचे, अंडा कौन करुचे आम सब आणुचे भांगुचे, भांगिले जाई आमलेट हम ना। तो ताको आमे केमती साइज रे भांगीबा आउ टिके भी कोठी पड़ीबनी सेमिति ही आमे सतर्क हेकी आमे जदि भांगीबा आम घर द्वार टिके आइंसा हेबनी, आइंसा गंधेबनी। तो आमे देखंतु कौन करिबा जेतेबेले आमे भांगुचे एमती ताटिया गोटे नौचे किंबा कोनोसी ग्लास नौचे, कोनोसी जगह नौचे आउ सेही जगहटा एते जोर गंध हुए जे बिल्कुल भी सेतरे आउ कारबार करबा को इच्छा हुएनी। तो आमे आम पाखरे एमती यूज एंड थ्रो ग्लास जो थाए तो ताकू आमे नै जिबा। आमे जेते बेले भी अंडा भांगीबा एमती ग्लास गोटे नै जिबा। ए ग्लास तो हमरो भोजी भोजी करला बेले निहाती बळी थिबो, आमे रखिथिबा किंबा किणी नै आसीबा रखिथिबा, ताकू अंडा फटै देबा सेतरे। आउ कोन करबा जेते बेले अंडाटा हमरा आमलेट करि सारिबा से ग्लास टाकू फोपाडी देबा। देखो सबुतक मु 3टा अंडा हितरे फटे देली, आराम रे एथरे गोली हे जिवो, गोलेबा को भी सुविधा हबो आउ जागाटा भी हमरो आइस हबनी, से एटा फोपाडा हबो। तो बढ़िया टिपटे ना। आपन को केमती लागुचे टिपटे निश्चय कमेंट रे जणेबे। मते तो एई उपायटी बढ़िया लागला। आ जेते बेले फेंटिबे एमती कंटा चामच रे फेंटिले आमे जो लूण पकाउचे ना से लूणटा बढ़िया भाव रे सब आडे मिसिबो आ फेंटी मध्ये हबो अंडाटी। विशेष करी मते बहुत माने कष्ट लगे ये अंडा जो जगार गोला ही थाए, एते गंध हुए जे मते माने मु अंडा आमलेट करबा को सेति विशेष करी इच्छा करेनी। बेले बेले मु कोन करना खाली अंडा सिझे देबी, आमलेट करबा को मते इच्छा हुएनी। तो जेते बेले एमिति ही मु करली ए जगार रे मु अंडाटा मते सब बेले एबे आ मते कष्ट लागुनी। जेते बेले भांगिले आ ए जगाटा भी हम फोपाड़ी देई पारले। पुणी जेते बेले अंडा आनिबा पुणी आउ गोटे ग्लास नै आसीबा, एथरे पैसा विशेष खर्च नाही। तो एबे जिबा नेक्स्ट टिप को। देखंतु एठी ए जो रेजेई हमर अछि, ये रेजेई हो एमती छोट छोट गंथा हो किंबा बड़ गंथा हो किंबा कमल हो, आपण तो निश्चय एमती व्यवहार करूचंती। या धरे जदी आमे खोल न पुरेबा ना ए गुडा कोन होय ना असना हो जाय, आ आकु सफा करबा को बहुत कष्ट। ये पतला हो कि मोटा हो आकु सफा करने को भारी कष्ट, कमल हो पछे जहाँ ताकू सफा करने को बहुत कष्ट। शीत दिन निहाती व्यवहार करुथिबे दरकार हुए, गंथा हो कमल हो आकु आमे निहाती खोल पुरेबा दरकार। तो खोल जदि आमे पुरेबा जने जने कौन करନ୍ତି ना से खोल को पुरेबा को तांको भारी कष्ट लगे। तो सेई मानक पई ए टिपटी बहुत बढ़िया रहइबो, बहुत बढ़िया उपायटी। 5 मिनिट लागिबनी। खोल एथरे भरी देबा आमे अति सहज रे, माने केते सहज। एमती छोट छुआ भी खोल पुरे देबे जो रेजेई हो कमल हो। तो देखो मु केमिति करूची, एटा खोल
ହେଇଛି ଏଇଟା ମୁଁ ମାନେ ପୁରୁଣା ଶାଢ଼ୀରେ ତିଆରି କରିଛି ଖୋଳଟା ସେଟା। ତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସାଇଜ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏପଟୁ ଧରିଲି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସାଇଜ୍ କରିଦେବା ଜାକି ଜୁକି ହେଇଥିବ ଯଦି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଛେ, ଏଇ କର ଗୁଡ଼ା ସିଲେଇ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଏକର ଆଉ ଏକର ଏମିତି ଆଗ ହାତରେ ଧରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ହାତରେ ଧରୁଛି ଆଗ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ଆଉ ପୁଣି ଏପଟ ଏମିତିକି ହାତରେ ଧରିବେ। ଟିକେ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖା ହେଉନି, ହାତରେ ଧରିକି କ'ଣ କରିବେ ଏମିତି ନେଇଯିବେ। ଯେଉଁ ଧାରେ ଧାରେ ସିଲେଇଟା ଯାଇଛି ସେଇ ଧାରେ ଯାଇ ସେ କଣକୁ ଧରିବେ, ମାନେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡର କଣଟାକୁ ଧରିବେ। ଏମିତି ଧରିକି ଆର ପଟକୁ ଦୁଇ ପଟ ଯାକ ଏମିତି ଧରିବା। କ'ଣ ସେପଟ କ'ଣ ଧରିବା, ଏପଟ କ'ଣ ଧରିବା। ଏପଟ କ'ଣ ଜାକିକିରି ପୁରା ଧରିଲି ସବୁତକ, ସେପଟଟା ବି ସେମିତି ହାତ ବୁଲେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ହାତଟା ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଗନ୍ଥା ଖୋଳରେ ରଖିଦେଲି ନା, ସେକର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେପଟଟା ସେମିତି କଣଟାକୁ ଧରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ପଟ କଣଟାକୁ ଏମିତି ଜାକିକିରି ପୁରା ଜାକିଦେବା, ତାପରେ ଧରିବା। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖୋଳ ପୁରେଇବା ସେ ଗନ୍ଥାରେ କେତେ ସହଜରେ ପଶିଯାଉଛି। ଗନ୍ଥା ହେଉ କମଳ ହେଉ ବିଲକୁଲ ବି 5 ମିନିଟ୍ ବି ଲାଗିଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ କମଳଟା ଗନ୍ଥାଟା ମୁଁ ସେଥିରେ ପୁରେଇଦେଲି ଖୋଳରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସେ ତାର ଲାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଧରିବା, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗନ୍ଥାର ତାର ଯେଉଁ କଣଟାକୁ ଧରିବା, ସେଇ କଣକୁ ଏ କଣ ପୁରା ଲଗେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋଳ କଣକୁ ଆଉ ଗନ୍ଥା ଖୋଳ କଣକୁ ଏମିତି ଲଗେଇଦେବା। ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି ଖୋଳଟା ପଶିଗଲା ନା ଗନ୍ଥାରେ। ମୁଁ କହିବା କଥା ଶୁଣିବା ସହିତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଭଲ କି ଟିକେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଥରେ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ଟିପ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସେ ଖୋଳଟି ପଶିଗଲା ନା। ଆମକୁ ବିଲକୁଲ ବି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏକା ଏକା ଆମେ ଗନ୍ଥାରେ ଖୋଳ ପୁରେଇ ପାରିବା। ଆମର ଏଠି ଗନ୍ଥା କୁହନ୍ତି, ଆପଣ ସେଠି କ'ଣ କୁହନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଗନ୍ଥା କି ରେଜେଇ କି କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଜଣେ ଜଣେ ଗୋଦରୀ କୁହନ୍ତି, ତ କିଏ କେଉଁଠି କ'ଣ କୁହନ୍ତି। ତ ଆମର ଏଠି ମୁଁ ଏଠି ଗନ୍ଥା କୁହେ। ଗନ୍ଥାରେ ଖୋଳଟି କେମିତି ଅତି ଶୀଘ୍ର ପଶିଗଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଷ୍ଟ ଯାକେ ପୁରା ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ଏମିତି ଧରିବେ, ପୁରା ଝାଡ଼ିଦେବେ, ପୁରା ସାଇଜ୍ ହେଇଯିବ। ମଝିରୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗିକି ରଖିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଶିଗଲା ଖୋଳଟି। ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ରେ ଖୋଳ ଯଦି ରେଜେଇରେ ପୁରେଇବେ କିମ୍ବା କମଳରେ ପୁରେଇବେ ଅତି ସହଜରେ ପୁରା 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବନି ଖୋଳ ପଶିବ। ଆଉ ଆମକୁ ନିହାତି ଖୋଳ ପୁରେଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଛୁଆ ପିଲା ସମସ୍ତେ କାରବାର କରନ୍ତି, ଅସନା କରିଦିଅନ୍ତି, ଦିନେ 2 ଦିନକରେ ଅସନା କରିଦିଅନ୍ତି। କେତେ ସଫା କରିବ। ବଡ଼ ବଡ଼ କମଳର ଖୋଳ ଏଇଭଳି ଟ୍ରିକ୍ରେ ଯଦି ପୁରେଇବା ତ ଆମକୁ ଜମା ବି କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ କେମିତି ଚୁଡ଼ି ଆମେ ଦେଉଛେ ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ। ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଚୁଡ଼ି କାହିଁକି ଦେଲେ, ଆଉ ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଚୁଡ଼ି ଦେଲେ ଆମର କେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇପାରିବ। ଫୋନ୍ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାର୍ଜ ବସାଉଛେ, ଚାର୍ଜରଟି ଏମିତି ତଳକୁ ଓହଳିଥିବ, ପିଲାମାନେ ଆକୁ ଯଦି ଧରନ୍ତି କେତେବେଳେ ଭିଡ଼ି ଦେବେ, କ'ଣ କରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେଇ ତାରଟି ଆମେ ଏମିତି ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ହିଁ ଲଗେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଟାଙ୍ଗି ଦେଲେ ସେ ଆଉ ତଳକୁ ଓହଳିବନି। ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ଯାହା ଘରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ଭିଡ଼ିବେନି। ଛୋଟ ପିଲା କାହିଁକି, ଏଇ ଆମ ଘରେ ତ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ବି ଭିଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ତ ଏଠି ଫୋନ୍ ବସେଇଲେ ଚାର୍ଜ, ଯେତେବେଳେ ଚାର୍ଜ ହେଇସାରିଲା ଫୋନ୍ଟି ନେଇଗଲେ ଆଉ ତାରଟି ପୁଣି ସେଇଠି ଟାଙ୍ଗିଦେଲେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ।